till I can't no more. I got the horses in the back. Hi guys, explain ko lang po sa inyo ang mga alphabets. Ang alphabet sa Amerika may 26 letters. Ang alphabet naman dito sa Taiwan may 37 letters with 5 tones. Ang alphabet dito sa Taiwan P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, J, Q, C, J, Q, S, R, J, Q, S, A, O, E, I, A, O, An, Ang, R, I, U, I. Ang dami, no? 37 letters with 5 tones. For example, I love you. U, O, wo. I, N, I, ni. Ayan, naging wo, I, ni. Guess nyo? Hi guys! How much overnight for the hotel? Magkano po overnight sa hotel? 请问饭店过夜要多少钱？请问饭店过夜要多少钱？借问饭店过暝爱偌济钱？借问饭店过暝爱偌济钱？ Do you have 10-person vacant room? Meron po bang bakanteng room para sa 10 person? 请问有10个人的房间吗？请问有10个人的房间吗？借问有10个人的房间无？借问有10个人的房间无？ Okay, thank you. Hi guys, please stand up. Tumayo ka na dyan. 请你站起来，请你站起来，请你站起来，请你站起来。Do you want to eat? Kakain ka na? 你要吃饭了吗？你要吃饭了吗？你要吃饭啊未？你要吃饭啊未？ I told her, sinabi ko na. 我跟她说了，我跟她说了。我甲伊讲啊，我甲伊讲啊。I don't know if she's listening. Hindi ko alam kung pinakinggan ba niya. 我不知道她有没有在听。我唔知伊有咧听无。Hi guys. Call me. Tawagin mo ako. 叫我。叫我。叫我。叫我。Teach me. Turuan mo ako. 教我。教我。教我。教我。So guys, narinig nyo ng difference ha? Ano yan, yung tones. Yung isa, tawag, 教我. O yung isa naman, tawag, 教我. For example, tinuturuan mo ba ako? 你在教我吗? For example, tinatawagan mo ba ako? 你在叫我吗? Okay? Hi guys! Turuan ko kayo paano po mag-pin in. Okay? Kasi dito sa Taiwan, ang pronunciation nila, ang pinakamahirap, yung 4 na tones. 4 na tones. For example, kagaya ng alphabet natin sa Pinas, abakada. Gamitin natin ang A. Ayan repeat after me A, 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 A. Nag-guess nyo? Ganyan din po sa Taigi. Okay? Ganyan din sa Taigi. For example, I love you. 我爱你。我爱你. Okay? Gets nyo? Thank you.
Hi guys. Mahal. 贵. 贵. Medyo mahal. 很贵. 很贵. Super mahal. 太贵. 太贵. Mura. 便宜. 便宜. Medyo mura. 很便宜. 很便宜. Super mura. 太便宜. 太便宜. Masyado pang maaga. 太早了. 太早了. Taigi mahal. 贵. 贵. Medyo mahal. 足贵. 足贵. Super mahal. 相贵. 相贵. Mura. Syok. Medyo mura. 就 syok. Super mura. syong syok. Masyado pang maaga. 太早了. Hi guys. Shout out po kay Yebs, Jeline Caniete Cielo, and Ramil Mixed Vibes. Salamat po. Yesterday. 昨天. 昨天. Today. 今天. 今天. Tomorrow. 明天. 明天. Next week. 下周. 下周. Next month. 下个月. 下个月. Next year. 明年. 明年. Taigi yesterday. 昨. 昨. Today. Kinadit. Kinadit. Tomorrow. 马仔. 马仔. Next week. 后礼拜. 后礼拜. Next month. 后個月. 後個月. Next year. 明年. 明年. Okay, bye. Hi guys. 不会, 不难, 不要. Ang 不会, ano siya? Hindi marunong. Ang punan naman, tawag dyan, hindi mahirap. Ang puyaw naman, tawag dyan, ayaw. For example, hindi ako marunong manligaw. 我不会追. For example, hindi naman mahirap mag-Chinese, no? 学中文不难. For example, gusto ko siya, ayaw niya. 我喜欢他, 他不要. Taigi hindi marunong, 袂曉, 袂曉. Hindi mahirap, punan, punan. Ayaw, 不愛, 不愛. So, 不會, 不難, 不要. Hi guys. Ito po marami nagtatanong ano daw ang 變態? 變態. Ang real na ibig sabihin niyan, metamorphosis. Kaso lang dito sa Taiwan, ang ibig sabihin niya parang maniac. For example nagsalita ka ng medyo rated, sabihin na niyan, 變態. Kapag sobrang rated naman, tawag niya sa'yo, 死變態. Alam ko parati nyo naririnig yan. So sa Taiwan, pagka narinig nila ng konting bastos, 变態. Pag super bastos, 死变態. Okay? Taigi tawag dyan, 变態. Almost pares lang. Pagka super bastos naman, tawag dyan, 西变態. 西变態. Ano聽ubo? Okay? Hey guys, likod. 后面, 后面. Nasa likod, 在后面, 在后面. Harap, 前面, 前面. Nasa harap, 在前面, 在前面. Tabi, 旁边, 旁边. Nasa tabi, 在旁边, 在旁边. Taigi likod, 後邊, 後邊. Nasa likod, 的後邊, 的後邊. Harap, 頭前, 頭前. Nasa harap, 的頭前, 的頭前. Tabi, 邊, 邊. Nasa tabi, 的邊, 的邊. Monday to Sunday, 拜一, 拜二, 拜三, 拜四, 拜五, 拜六, 禮拜. Hi guys, Factory Director, 廠長, 廠長, Section Chief, 科長, 科長,
group leader 组长 foreman 领班 monitor 班长 leader 领导 supervisor 主管 大语啊 factory director 厂长 section chief 科长 group leader 组长 foreman 领班 monitor 班长 leader 领導 supervisor 主管。 Hi guys, happy birthday po kay Miss Bibi. Happy birthday, happy birthday, 生日快樂，生日快樂。For example, mag-greet ka ng happy birthday sa friends mo. Tawag dyan, 祝你生日快樂，祝你生日快樂。Happy Moon Festival, 中秋節快樂，中秋節快樂。第二啊 Happy birthday, 生日快樂，生日快樂。Ay parehas pagka mag-reach kayo ng happy birthday sa kaibigan mo, tawag yan, Chokdi Senrit Khuailok, Chokdi Senrit Khuailok. Happy Moon Festival, Tiong Chu Jet Khuailok, Tiong Chu Jet. Hi guys, ilaw, tân, itlog, tan. For example, bubuksan ko ang ilaw. 我要开灯，我要开灯。For example, luluto ako ng itlog. 我要煮蛋，我要煮蛋。第二啊，ilaw, 電火，itlog, 能。For example, pakibukas nga ang ilaw, mahuan di pangwa kuy tenhoy. Yung paki, tawag dyan, mahuan. For example, luto ng itlog, tsunang. Hey guys, sorry po. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 to 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Taigi啊，1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 to 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sorry po, it's really hard to explain. I'm apologize. Sorry. Hi guys, sugat, 傷口. At kapag nasugatan, tawag dyan, 受傷. Pasa, 淤青. For example, yung kamay mo may pasa, tawag dyan, 你的手淤青了. Bukol, 腫. For example, may bukol ang paa mo, 你的脚肿起来了. Ang paa, tawag dyan, 腳. Bale, 斷, nabale, 斷掉. Kamot, 抓. Pakikamot, 抓癢. Taigi啊, sugat, 受傷. Pasa, 烏青. Bukol, 靜. Bale, 燈. Kamot, 白. Guys, dugo, 血. Dumudugo, 流血. Ubo, 咳嗽. Sample, umuubo ka, 你在咳嗽. Nanghihina, 虛弱.
虚弱 nagagalit 在生气在生气 example si boss nagagalit 老板在生气 magagalit 会生气会生气 sample magagalit si boss 老板会生气 so nagagalit 在生气 magagalit 会生气 taigi dugo 会 ubo 少 nanghihina joke or he nagagalit le shuki magagalit e shuki